Nejasne igre. Neke igre je jako teško provaliti, ako nemate uputstvo kako da ih igrate. Pogotovo ako je kompletan tekst na japanskom i ne možete ni da počnete igru. Većina igara su imali uputstvo, ali do nas ta uputstva nikad nisu stizala, pa smo morali sami da se snalazimo. Zar nije do jaja kad ubacite jednu ovakvu igru koju apsolutno ne možete da skontate i pokušavate da prokljuvite šta tu treba da se radi i na kraju završite sa stiskanjem dugmića ko retardi? Slot mašina. Imam osjećaj da je ovo ubačeno u igre samo kako bi smorili igrače. Šanse da dobijete bilo šta su 1:1000 i u većini slučajeva ne možete izbeći ovu prokletu spravu. Pogotovo kad se cela igra pojebe. Očajno naoružanje. U većini igara morate da imate neki način da se odbranite od neprijatelja, najčešće u vidu nekog naoružanja koje možete naći usput ili ga dobijete kad započnete igru. Ali ništa ne nervira više od toga, kad su sama oružja tako napravljena da u potpunosti promašuju neprijatelje ispred vas. Inače, taj šraf ni kurcu ne služi. Batman očigledno ne zna nikog ispred sebe da pogodi. Nezaustavljivi neprijatelji. Zar ne obožavate kad se neprijatelji zalepe za vas i siluju vas do smrti? Ili kad se niodakle pojave i ne daju vam vremena da odreagujete? Nema više šta tu da se kaže. Ovo je krivica psihopata koji očigledno vole da muče klince svojim nenormalnim kreacijama. Ove žabe su najgora stvar koja postoji u ovoj igri. Taman kad misliš da se otarasio jedne, iza ćoška te vreba druga. Mehanika leda. Pored pravih neprijatelja, led je najgora prepreka na koju možete naići u bilo kojoj igri. A evo i zašto. Čim ima leda, to znači da se kližete. Čim se kližete, gubite kontrolu. Čim gubite kontrolu, umirete na glupostima. Čim umirete na glupostima, gubite razum. I to je užasna jednačina koja dovodi do kritičnog nivoa frustracije, vrelog besa i gneva koji se zatim ispoljava na različitim stvarima i kućnim ljubimcima. Besmisleni uslovi. Kao da neke igre nisu dovoljno teške, pa programeri moraju da ih otežaju glupim uslovima i veštačkim kontrolama poput ovih. Kontrola je jednostavno sisajuć šmar. Jedan pingvin ide kako treba, a drugi radi sve kontra. I istovremeno ih kontrolišete, što je jako konfuzno i dovodi vas do ludila. Da ponovim još jednom. Morate imati tačno 0 života, ovaj broj mora da bude paran i vreme mora da bude tačno 50 sekundi. I jedino u tom momentu kad pauzirate igru, odnosno pritisnete start, pritiskom na A i B dugme istovremeno dobijate život. Da bi se tukli protiv lika, morate da stanete u gard, pa vas onda ne može ubiti iz jednog udarca. Mada i dalje mislim da je to retardirano. Šifre. Šifre su uglavnom olakšavajuća stavka, jer vam omogućava da nastavite tamo gde ste stali. Ali džaba sve to ako ne možete da ih pročitate zbog sjebane grafike ili ako vam je potrebno pola sata da biste ukucali jebenu šifru. Ja sad ne znam koja je šifra, iz prostog razloga, zato što ne mogu da prepoznam šta je ovo, 8 ili 6. Da su napisali šestnicu na isti fazon kao i 9, onda ne bi imali problem. A sad moram da nagađam koja je ispravna od ovih kombinacija. Loša detekcija udarca. U nekim igrama stvarno morate imati sreće kako bi udarili vašeg neprijatelja, jer ga morate pogoditi u onaj jedan jedini zlatni piksel kako bi registrovao vaš udarac. Igre sa ovakvim problemima su uglavnom borilačke igre, a one su bile nove u tom periodu, pa su bile previše ambiciozne za svoje vreme. Pogledajte vi ovo, je li ovo fair?
Zadao sam mu 4 udarca, od toga 3 u glavu i nijedan nije prihvaćen, ali zato njegovi udarci su prihvaćeni. Tri života bez continue. Ova mehanika je nastala na arkadama, kako biste posle svakog game overa morali ubaciti još žetona da nastavite igru. Ali kad su igre bile prebačene na kućne konzole, mogli su to da isprave, jer nema nikakvog smisla da prvih nekoliko staza igrate u nedogled samo da bi prešli igru. Užasne kontrole. Koji je jedini aspekt koji svaka igra mora imati? Mora imati kontrole. A šta ako su kontrole loše i ne možete da igrate? Onda ste u kurcu. A kontrole su toliko grozne da je to neopisivo. Ako želite nekog da mučite, dajte mu bilo koju igru iz ptičje perspektive sa ove konzole i imat ćete najbolje moguće rezultate. To je najgore što ja ne mogu da dočaram koliko nemate kontrolu nad ovim igrama. Više imate kontrole nad vremenskim prilikama nego nad ovim osakaćenim kurcima koje sebe nazivaju igre.